Homicide men are the right hand of God. The people demand swift and merciless justice. Do you think you might be ready for that? Phelps, Earl, a shooting at the 111 Club. Half a dozen shooters, sir. Real professionals. I'm only gonna warn you once, gentlemen. Stay out of this. I'm a middleman. I distribute for the LAPD. Destruction of public property, harassment. Jesus Christ! You just don't get it, do you? I think I want him dead. I know a good place. Pick up a shovel and a pick on the way. Eh bien, le bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui, en cette soirée du mercredi 31 janvier 2018, de façon à poursuivre l'aventure sur le jeu L.A. Noire. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne journée. Pour ma part, comme d'habitude, je suis claqué. J'ai juste hâte d'une chose. Dormir. Bref. Dans tous les cas, on va pas perdre trop de temps, blabla. On a une aventure qui nous attend et qui requiert l'aide du LAPD bitch. Le magnifique LAPD bitch. You are under arrest. Bref, alors, normalement OBS devrait pas tarder à vous... Je sais pas, là. C'est bien OBS. Bon chien, bon chien. Alors il faut bien occuper, il faut bien meubler et tout, le temps que le jeu se charge au début, se lance et tout. Ah putain, les jeux Rockstar Games, on dirait pas, mais ça prend du temps à se lancer ces jeux. Vérifier les mises à jour et tout, genre il va y avoir une mise à jour sur un jeu pareil. Ah je suis vache mais bon. C'est pas la version PS4, hein. Celui-là c'est la version de Steam. Earl, Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. Two of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Fait chier. I don't know what makes Hey, it look you think stupid, those but vice it really boys works. get any on the side? God damn it. Just can't seem to put this morphine to sleep. A dead judge. It's not good. Everyone has their vices. Even you, Phelps. Qui est son bureau? Est-ce que je peux lui piquer son bureau? J'ai pas l'impression que je puisse lui piquer son bureau, dommage. Ça aurait été marrant de lui voler son bureau, c'est genre hop on squat. Non, je pense pas que je puisse passer par là. Allez, le LAPD Beach a une nouvelle affaire. Non, là je descends trop bas, je crois. Fermé. Staff only. Je suis pas du staff. Ah merde, on m'aurait menti. Bon, l'exit est par là. Exit. Ah putain, c'est pas la bonne sortie. Mais bon. Au moins on a notre caisse. Allez. Il est temps pour le LAPD Beach d'entrer en action. Parker and Green are going toe-to-toe for the top job. J'adore ça. Tu commences à peine et c'est déjà l'heure d'aller casser des bouches. Bref, qu'est-ce qu'on va s'écouter cette fois-ci pour aller casser de la gueule à des gens? Allez.
j'ai envie de tester un petit truc. On va aller là. Alors, oui, on va voir. Hop, et on va aller sur celle-là, ouais. Ça m'a l'air correct pour aller casser des bouches. Je sais pas vous, mais moi ça m'a l'air correct. Allez, c'est parti pour aller casser des bouches. Une bonne musique qui te fait planer alors que tu vas flinguer les gens. J'adore. J'adore. Regardez. Allez. Quoi? Mais monte dans la caisse, vas-y. On s'en fout qu'il soit pas la nôtre. Bon, là par contre, ouais. Non mais par contre, faut qu'il arrête de descendre à chaque fois, là. Mec. On va l'avoir perdu, là. Bah oui, là, il est où? Putain, mais c'est quoi ce bug? C'est quoi ce bug? Eh, je buguais! Ah mais on est retourné direct là. On fait pas chez toi. Ah, ça n'a pas intérêt à rebugger là, me faire sortir 50 000 fois de véhicule. C'est bon, là, je me sors déjà pas 50 millions de fois. Tu le flingues? Tu tires ou tu pointes? Tu tires ou tu pointes? Flingue-le! Tiens! Je vais t'aider! Flingue-le! Vas-y! Flingue-moi ce salopard de rouge! Flingue-le! Voilà, tiens, bouffe-moi ça! Flingue-le! Vas-y! Tiens! 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 Alors tu te calmes? Du harcèlement, mec, t'as essayé de prendre la fuite dès qu'on a dit qu'on était du LAPD. Mais on n'est pas n'importe quel LAPD, on est le LAPD, bitch! On déconne pas avec le LAPD, bitch.
Don't fuck with the LAPD bitch. Putain, j'en ai marre là. C'est quoi ce bug là qui me fait sortir de bagnole? Eh. Putain, arrête de faire ça là. Regwen. Voilà. Du coup, on va remettre la pause, la musique en pause, et on va pouvoir reprendre la musique du jeu vu qu'on est juste à côté de là où on devait aller. Homicide guys are already inside. Bukowski. Phelps. LAPD Beach. Back again. We're here about the morphine. Over by the bandstand. You can see what's left of the owner, Eddie McGoldrick, 26, former Marine. I know Eddie McGoldrick. He was a non-com in my old unit. I'm sorry to hear that, Cole. Waitress said he recently came into some money and bought the club. Who are the other Vics? 2 musicians, Biddleston and Bowe. And get this, they used to be in a 4-piece, but the trombone player and the drummer OD'd. Don't tell me. Lamont and Tyree? We've met the rest of the band. Now they're a no-piece. Do you mind if we take a look around? Be my guest. You might want a word with the hostess, too. I'll keep her company until you're ready. Sinon ça va toujours, Gwen? Just pumped a dozen rounds into him. Certainly sends a message. Ouais, ils ne sont pas allés de main morte. When you're ready to have a civil conversation, we can try again. Je suis détective. Des bouts, une bouteille. Le mec est complètement attardé. C'est moi le détective. I swear, this town's going straight to hell. Bah, d'habitude, il me dit quand ça sert à rien. Détective un peu spécial. Oui. D'habitude, il le dit quand ça sert à rien, mais là, il dit rien du tout. You catch all the good ones, Phelps. Là, t'as juste l'air d'un gars bizarre manipuler ces objets comme ça. Tu sais que je suis en train de manipuler un homme mort et tu dis les objets. Do we have a news source, or is this coming from what's left in circulation? Never the same, are they? Army surplus again. McGoldrick must have been moving contraband through the club. Salut Albus, ça va?
A dozen packs to a carton, 100 cartons or more. Looks like a couple of months' supply. J'aimerais bien qu'il regarde à l'intérieur. Mais il veut pas. Il veut pas regarder à l'intérieur. M'énerve. These look brand new. Never fired. Haven't been degreased yet. We could check on the serial numbers. Is this guy hunting for bear? Look at these things. They're BARs. You get the odd guy who sneaks one of them home from the war. How did he get 3 of them? Army surplus morphine, Army surplus weapons, Army surplus valors. Sound familiar? We should get back to the station and check the details of what exactly was lifted from that ship. Hmm. Never the same, are they? Well maintained, custom case. Someone cared for this instrument. What's that click? Neat trick. The case must have cost more than the trumpet. He kept his stash close at hand. Hmm. Hmm. We should follow up on the musician angle. Never the same, are they? You'll have my report when it's ready. Right now, you want to be examining evidence. Bad luck, Eddie. Okinawa couldn't kill you, but knowing the wrong people in this city. Et dans la case. Aussi, fait muse avec des cadavres dans la case. C'est super fun. C'est quoi ce cliché musicien et galerie? Bah, je trouve ça normal, moi. Je vois pas le problème. Comment ça? Y'a rien? Bah. Bon, rien sur lui. Clochard! Je m'occupe pas des clochards, moi. Hein? They didn't even try to crack the safe. De la drogue, un flingue et du fric. Never the same, are they? Bon. J'ai tous les indices en théorie. Ma'am, I'm Detective Phelps, Administrative Vice Squad. Welcome to the 111 Club, Detective. Feels like I've had half the LAPD in here today already.
Any idea who did the shooting? No idea. It was my day off. If I had been here, honey, I'd be full of holes just like the others. J'ai rien pour l'accuser, hein, pour lui dire qu'elle a menti. J'ai rien pour lui dire qu'elle a menti, elle. À part le fait, qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce que tu fous là? J'ai un doute. Ah, c'était bon, il fallait bien mettre un doute. This place has been on the slide for years. Eddie turns up, buys the club, then we start getting visits from tough guys. Next thing you know, we have the St. Valentine's Day massacre. Are you getting the picture? Tell us about Eddie. Eddie didn't know a thing about running a nightclub. He came into some money and waltzed in and bought the place. The previous owner thought all his Christmases had come at once. Where do you think he got the money? My guess was that he was selling the J'ai sort vu of quality juste. product that you don't Elle dit la need. vérité. Thank you for your help, ma'am. Eddie was in over his head, but he was a decent boss. Bon. Et du coup, on a fini pour ici. Allons voir nos collègues au commissariat. Officer, please tell me what's going on. Ah, seule affaire. Deux musiciens morts d'overdose. Deux mecs morts fusillés, dont un qui était un ancien collègue militaire. Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you De la drogue Young en guys libre service. trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed Le up in LAPD the va right encore avoir à faire une Someone sale killed him full of histoire. holes. You don't come into that kind of money that Ça quickly va encore without se pissing a régler few people dans un off. bain de sang. Il n'y a pas d'autre méthode pour régler ce genre de problème. J'ai fait de la musique pendant plusieurs années. De là dire être musicien. J'ai aussi fait de la musique pendant plusieurs années et je continue encore un peu de mon côté. Parce que ça m'amuse. Même si j'en fais voilà, beaucoup moins souvent qu'avant. Mais voilà. Mais je me considère pas comme un vrai musicien. J'ai pas le niveau d'une personne qui joue dans un groupe de musique ou des choses comme ça. Je joue plus par plaisir. Et Holy Boy, c'est ça. Brenda is LA's most famous madam. And everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Et moi, il vient de passer à travers un autre flic. Our job is to keep it off the street so J'ai pas rêvé, il est passé à travers un autre flic là. stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working, Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus? I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Guy gave his wife a tap. Stay all fair and love in war. Allez, on va voir. Nos deux collègues ont des questions à leur poser. You got a minute? Sure, Cole, anytime. You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. So, how do we connect the docks robbery to the mess at the 111 Club?
Medical pouch. Need a drink. I got the jitters again. Guy gave his wife a tap. I said all's fair. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. That bum took a swipe at me. I put him down with my sap. This is the crate we recovered. Enough to arm 3 companies. C'est mieux entouré au cas où. Tu dois appuyer là, mec. Ici. Appuie ici. Merde. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Non, Drakis, y a pas de commande de Clemchan. C'est dommage. McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains J'en are avais all mis over the une bar. avant, mais je suis enlevé. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner and Cohen. They control the hop. Et salut Olipea, ça va? Stay in touch on this. I say we bust in there and find the goddamn evidence. Hmm? Encore fini? I want to make homicide. You know you made it if you can get that desk. J'ai fini le commis. I've been in this job 20 years. I never fired my gun. Tu me bloques là, mec. Tu me bloques. Laisse-moi passer devant. Laisse-moi passer devant, bordel. Laisse-moi passer devant. Merde. C'est pour me bloquer, tu me laisses passer devant. Putain. Crétin de flic. Ah là, c'est boulé quoi. Voilà. Alors là, c'est fermé la sortie. Guy gave his wife a tap. I'd say all's fair in love and war. Alors... Ok. Alors, 2 petites secondes, je fais juste un petit truc. Alors... Hop là. Hop, maintenant. De rien. C'était cadeau. T'es vraiment cadeau. De rien. Ah. Ouais, mais pourquoi tu prendrais pas, Gwen? Faut savoir... Faut pas être égoïste ou quoi que ce soit. Faut que tout le monde prenne. Faut que tout le monde prenne, tu devrais le savoir. Avec moi, tout le monde prend. So, half your old lackeys were on that boat. The late Mr. Goldrick included. Tiens, ta valise. They weren't my lackeys. Subordinates then, whatever. Tenez vos valises de merde. There were a lot of Fallait people pas on laisser that sur boat. Maybe you're behind this whole thing, Phelps. Wouldn't that be a master stroke? Pourquoi Hey, toi, Libris? cut me in early and we'll Parce ride qu'il this faut one que le into the sel pleuve. sunset. Sounds like you've got the case all sewn up. Et c'est Roy. pas moi, c'est le bot qui a décidé Call pour it a toi. day and go home. And miss out on the blue room? I couldn't do Allez. that to ya. C'est le retour du LAPD bitch. Eh oui, Gwen.
tout le monde prend ici. Même toi. Go right here. C'est un peu tard pour me dire tourne ici alors que tu avais déjà tourné, mec. Mais je t'en veux pas. Tu ne fais que ton travail. Ton mauvais travail de copilote, oui. Putain. Préviens plus tôt quand je dois tourner. Genre là, t'aurais pu me prévenir plus tôt. Ouais, la glow. Ah, possible la bus. Vous avez qu'à réussir à la toucher avec la commande, hein. Vous avez une nouvelle commande maintenant. Donc qu'est-ce qu'il a touché avec? Excuse me. I've got to sort through some unclaimed items right now. Ah, continue la musique, c'était bien. Take a break, boys. We would like them to stay, Miss Lickman. We're making inquiries into the recent deaths of 4 musicians. Since when have the police cared about dead black men? Good point. We don't. What we care about is 2 tons of Army surplus morphine showing up on the street. If you care about working in this town, you better give me something on Biddleston and Bow, or their knucklehead buddies Tyree and Lamont. And this is your idea of making inquiries, Untersturmführer? I've told you 1,000 times about speaking that German gibberish at me, Elsa. Roy! How about you get a drink while I see to this? Will you sit down? Why antagonize him, Elsa? You know what he's capable of. Ask your questions, head officer. We have work to do. Salut Filou, ça va? Comme tu veux, Filou? People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. People are dying of overdoses. If you know anything about it, you need to tell me. I can't help you. A lot of cats are into the thing. There's nothing special about your boys. Hopheads appear to get a free pass at this club. You all know about the morphine. And how do you expect to prove that? I have a rehearsal to finish. It's time for... Oh, mais non, mais genre, c'est pas la bonne réponse. Eh merde. My partner mentioned a couple of names. You recognize them? I have no idea what you're talking about. Arrête de te foutre de ma gueule. I don't believe you. You knew these men. And how would you like to prove that, detective? You're out of your depth. Mais putain, mais c'est pas possible ça! Asking the wrong questions of the wrong people. Boys, take 5 minutes, please. I need to have a private word with the officer. Why do you ask people to risk talking about a subject that could have them jailed? Drugs are against the law, Elsa. You're so full of courage, you have never felt ashamed. This is getting us nowhere. Do you think you'll win your war against narcotics? It's not my war. It's against the law. My job is to prosecute the laws of this city. Do you think you can stop people from needing drugs, detective? I'm asking the questions here. Then why do you come to me with your stupid questions? You know who controls the drugs in this city. It's not enough to just survive, Elsa. You have to try and make the world a better place. Brave words, and very noble.
But words are just words, Cole Phelps. She's right. We need to pay a visit to the mixer. Cohen? Do you know where to find him? This time of day? You'll find him holding court at the Macambo. He can wait. There's something I need to be sure of. Give me till tomorrow morning. Don't do anything I wouldn't do, partner. Je juste aller dans les vestiaires des Noirs et les surveiller. Salut Mister Doom, ça va? On les aura. On va découvrir où elle va se fournir sa drogue. Move in. Can't risk losing the trail. Too much slack. Faudrait faire une étude scientifique sur les surplus grands délateurs de l'histoire et savoir quels sinastraux sont les plus représentés. Fort bien, et toi? Bah moi, ça va, un peu fatigué, mais ça va. Et Olympia, oui, faire une étude, mais je pense pas que c'est à voir avec le string astrologique, parce que à ce moment-là, on peut très bien dire que c'est les balances. Qu'y a-t-il dans cet appartement? Ah, elle nous attendait, ok. On aura passé la nuit avec elle. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec elle dans toute la nuit? LAPD, we're looking for Mayor Cohen. I believe he has lunch here. There's not going to be any trouble, is there? Which table? Number 3, if you'll follow me. That cherry pie was delish. Would you like something to eat? Allez. 2 club sandwiches. Thank you. Allez, mène-nous à la top 3. On a parlé. LAPD. We have some questions. Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Iga Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps. Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy.
Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime? Poor Johnny. He's the dark, Oh. sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or you gonna stand around beating the meat while my lunch gets cold? C'est abusé. À chaque fois qu'il y a un militaire, ils sont toujours là. Ah oui, c'était super, les gars. Ouais, les gars. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Pour utiliser ça, mais bon. I'll bring your coffee. Would you like something to eat? Pour utiliser le manifeste. I'll bring your coffee. Jack Dragna has you on the run. You're muscling the guys who stole the morphine from the ship. You calling me a liar, kid? You think you can prove that in court? Huh? Non, j'ai pas de preuves là. Je peux utiliser ça, mais. Voilà. Nice try, kid. But you're gonna have to do a lot better than that. Would you like We something believe to eat? there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. So you haven't heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D. and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. We have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. Ouais. We'll see. Ouais, ils sont assez suspects les deux. Detectives, KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! Hey, can you give me a hand? I got a hard case I need to break. I got this gadget whiz guy putting recording devices in the post. Canary says he's made. I guarantee he'll walk. On va bien faire urgente. Une fusillade. Officers need help at 1384 North Bronson. 1384 North Bronson, shots fired. Any units to handle identified. Code 3. Qu'on fonce. All units, further on the shooting at 1384 North Bronson. 116 Adam reports the suspect is on the roof of the J.W. Robinson building. All units approach with Histoire. caution. Merci. You nearly knocked me down. Units 49 William, 15 Adam, go to 1370. Un pigeon mort. Un. Establish a perimeter and stand by for further. Any other units to respond. Code 3 identified. Ouh. Il est lourd devant les mecs. Sur son toit. Les gens dans le bus, ils ont toujours pas évacué. Ok. Find a way up
You're clear. Go. Still need help on Bronson. Approach with extreme caution. Allez. On va le choper cet enfoiré. LAPD, drop the gun now. There's cover, Phil. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Move, I gotcha. Surrender now or I will use deadly force. Non, il se rend pas, hein. On le flingue. On va pas se faire chier à risque de se blesser, faut pas déconner. Et c'était une des armes qui était dans le club 111, qui s'est fait fusiller. Et pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué le bus? Pourquoi attaquer ce bus là? It's one of the BARs. Ouais, c'était une des 5 armes qu'ils avaient. Sachant qu'il y en a 2 qui ont été volées. Il n'y a rien là. Et là, voilà, c'est papier. Ok, on lui avait dit de venir flinguer le bus qui passerait. Phone number and restaurant table. Ça l'affaire. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like the Goldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And the cops turned up and started treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. T'as le tune facile, quoi. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Felix, Hey, the merde. morphine is turning up everywhere. People are dying. You got something you want to tell me? I'm a bus driver. Do I look like I run a dope racket? Oui, t'as une gueule. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Tu le sais, mec. Tu le sais, fais pas semblant. Oh là là. Felix, we didn't go through Okinawa to come back to this on our streets. I've got the LAPD to keep me safe, right? Me and all my people. We'll be in touch, Felix. You heard that Jack is in LA? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Pretty cool customer. He's been under fire before. You buying his story? Not for a minute. I got friends who work at the Examiner. How about $5 listening to Ah, on se fout de notre gueule. Un Scrabble pour jouer avec la langue. Désolé de la blague vaseuse. Ouais. Sois bien désolé, mec.
c'est tellement pratique, ils ont des téléphones pour flics partout. Je sais pas si c'était vraiment comme ça à Los Angeles à l'époque, mais c'est Cole abusé. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thank you. Ok. Voilà, maintenant on sait où aller. Nice day for it. So what's going on over there? Jack was a company sergeant. He would never get involved in something like this. We brace him and drag him downtown. Won't work. He's a tough customer. L'affaire est bizarre. On n'a pas tellement... On a beaucoup de suspects, mais pas tellement de preuves. Waouh, aucune preuve. C'est le Hello, problème. Jack. This is Detective Roy Earl. Hello, Cole. We would like a word. Would you like to come inside? Actually, we'd prefer if you'd come downtown with us. Do you mind? Do I have any choice? No, you don't. Are you going to tell me what this is all about? It would be better for all of us if we discussed it at the station. Bad move, Cole. How have you been, Jack? Cut the crap. You pick me up in front of my apartment like a common criminal and then expect small talk? Fuck you. J'avoue. Tu vas pas faire avec un ancien collègue. Ouais, ça va, hein? Tout va bien pour toi? T'as passé une bonne journée? Mec, t'es en train de m'embarquer au commissariat. Comme si j'étais un putain de criminel. Et tu me sors bonjour? Putain. Do you know that there's a gang war going on in LA trying to recover that stolen morphine? That has nothing to do with me. I'm sure it would be gripping to hear more of your life story, boys, but the truth is, I don't give a Surtout fuck. comment ils peuvent vérifier les You're on the matricules de boat, tout le monde. Kelso. What happened? Je sais pas. You really think a bunch of Marines could muscle in on the dope rackets in this town? Surtout The que... Vice Squad and the mob. Dis-toi qu'ils en sont encore aux machines à écrire, tu sais, les vieilles machines à écrire. C'est pas les ordinateurs, donc ça veut dire qu'ils ont un énorme registre, limite les pages jaunes, dans lequel ils cherchent, alors matricule, ok, le nom et prénom, c'est bon, c'est le bon les gars, allez, oh non, non, enfin bon, ouais. Alors tu voulais quoi déjà? Did you know that Eddie McGoldrick recently came into money and bought a nightclub? No, I didn't know that. And you didn't know that some mobsters blew his brains out last night? Donc, pour l'instant, on a deux réponses. No, I didn't. You heard that a crate of BARs went missing? No, I didn't. You wouldn't know why Eddie McGoldrick had 3 of them. The goddamn fool. What do you know about the Army surplus robbery from the Coolidge, Jack? What I know is that on 3 separate occasions you would have been dead if it weren't for me. I don't know anything about the robbery. People are dying because morphine intended to help servicemen is being used on the street. 3 bonnes Now we have réponses, guys une from our mauvaise. unit Nickel. being killed by mobsters. We can put 2 and 2 together, Jack. I don't give a fuck. Gratitude isn't a concept that has much effect on you, is it, Cole? Answer the question, Jack. Pareil, Let's Gwen. get this over with. I was interviewed when the robbery took place. I don't have anything further to add. Jack, we just want information. Bullshit, Cole. Did you seriously believe that dragging me down here would get me to give up my own guys? You call yourself a Marine? Trying to make a name for yourself with this shitheel? Look at this chump with his $200 suit and $2,000 car. The tough guy act is really impressive. I like you, Jack. I'd like to make you for this. I really would.
I'm going to be working on it and keeping an eye on you. You can go now. Shooting, Robert Steiner, 6780 West Sunset Boulevard. The victim is a Chris Majowski. Another name from the manifest? Vous voudrez demander à Nae pour savoir comment il vérifie. How many more Ouais. friends of yours are gonna get plugged? Faudrait demander à Nae, ouais. Encore une fusillade. Il y a une vraie guerre des gangs là. Ça devient intéressant. Il y a plein de morts. Talk about tension. That was like being trapped in an elevator with a married couple who can't decide whether they love each other or hate each other. We go back a long way. You went too easy on him. Next time, you leave it to me. I know how to handle that smug son of a bitch. You don't. Jack will never give up his own men. They just walked up and shot the man. Two of them officers, they went that way. Go on, get after him. Fais chier avec ton camion de merde, toi. Oh, 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 vous voyez ça, vous voyez ça? Wouhou, YOLO! Merde. J'ai vu une voiture au loin, j'ai cru que c'était eux, mais non. Revenez! Je vous aurai, enfoiré! Je vais vous démonter! Tire-leur No dessus! good. We need to get closer. Hit him, Cole. Spin him out. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Il flingue, mec! I can't take the shot from here, Cole. Flingue-les, bordel! Guys aren't gonna go quiet. Open fire. Allez, avance le flic, voilà, prends ma place. Petit. Voilà. On va faire dans la dentelle avec des mecs qui sont surarmés, non? Voilà. Ouais. Vous voudriez pas avoir des bagues ou autre histoire qu'on les prenne et ça nous fera un peu de fric de temps en temps? Putain, c'est quoi ces mafieux à deux fronts là? Ils sont pauvres les mafieux de nos jours. Ou plutôt à l'époque ils étaient pauvres, merde. On les mit de la peine. Ah. Pourquoi certains ont été rayés? An LAPD file. We have a traitor in our midst. All Ouais. the names on the list have a hit team assigned to them. Comment est-ce qu'ils ont mis la main dessus?
Cohen is meeting with Sheldon tonight. Demander à Gwen ne serait pas judicieux. We need Il to est dans le get to those turfu. guys fast, otherwise there'll be no case. We have to look at damage limitation. We can't allow that strumpet Brent Allen to bring down the whole administration. We've got to put a lid on the press. Can't someone talk to Harry over at the Times? It's too late. The Times would look ridiculous if we dropped the story now. Who is this Stoker? Stoker's a lily-white. Nothing that will fix this in the short term. My law and order credentials are disappearing as we speak. Can we get Brenda to leave town? Yes, we can, but she won't go quietly. Brenda has extensive records. Can she at least lay low? That's already been taken care of. Mayor? District Attorney? Who is this guy? And what does he want, Horrell? The name's Roy Earl, detective, administrative vice. Aren't you one of the clowns that got us into this mess? Oh, I think that the orders regarding Brenda come down, not up, Mayor. I have a human interest story. It involves a certain LAPD cop, a hero from the war, who has let his beautiful wife and kids down, who has betrayed America for a German junkie whore, who has abandoned his pledge to the LAPD and his commitment to the public we all serve. Could be all over the papers by tomorrow, and you would be off the hook. So what do you want in return, Roy? Fingering a fellow officer. Ouais, il a dénoncé un de ses potes. Mec, j'apprécie un peu moins qu'avant là. Il me déçoit. Il y a des indices encore à trouver ici. Non. Il me déçoit grave. T'as osé balancer un collègue. Où est-ce que je fais de ton chapeau? Ah non, c'était pas le sien. Allez, on Taking out all the repart. guys from the ship. Why? How does that get them the dope? They obviously don't know who has the morphine, and they're waiting for someone to crack. Le problème, c'est qu'ils font beaucoup de massacres là. Malheureusement, on est là. Nous. That's the way to drive. Yeah, man. Alors Gwen, pour t'expliquer le truc de Albus, il dit que t'es trop jeune. Voilà ce qu'il dit. Il est en train de dire que t'es trop jeune. Get in close and steer him off the tar. Step on it, huh? Just give me a little closer. Hit him. Clear this asshole off the road. Je suis pas rien là, personne se jette sur ma voiture. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Get in close and steer him off the tar. Let's see how fast he runs on bare rims. I'll try for the tires. Keep your foot down. Olé!
Le mec il est vraiment tiré dans l'argent. Spin him out. Keep it steady and I'll try to bust his LAPD, tires. put your hands in the air. Bon, il est temps de sortir les grosses armes. Voilà. You're clear, go. On va un peu plus rigoler là. You're covered, Phelps. Need another gun over here. Bouffe. La chevrotine dans dans ton trou de balle, mec. Ça fait mal. Se prendre des balles de chevrotine. Mais bon. Ma caisse! Ma caisse! T'as rayé ma caisse! Ma putain de caisse! Voilà. Non, t'as pas compris? Voilà. Fallait pas rayer ma caisse. On raye pas ma putain de caisse. Quand on la raye, faut s'attendre à ce que moi je te défonce ta caisse. C'est moi qui ai fait ça? Oh merde. Je pensais avoir le temps de passer, mais non. Oh merde. Oh, ça va me coûter cher. Oh merde. Bon. On est conduits comme des connards si je mets pas la sirène. On arrive trop tard. Trop tard ou pile à l'heure pour la fusillade. Faut voir. Je sais pas comment est-ce qu'on regarde ça. Ah, bien sûr. Et d'un. Et de deux. Throw out the gun. Je peux pas tirer si tu passes devant, mec. Voilà. Merci pour la TSW. Mais non, pas besoin de m'arrêter chez Albus. De toute façon, Gwen, on sait très bien que Albus n'est jamais seul. Regarde. Tu vois, Gwen? Le bot te compte même en double. Tout dire, Gwen. Tu dois vraiment être très très bête. Tell Courtney. Bad luck. Au lieu de dire de la merde, tu m'excuses, je regarde ton visage.
Polar Bear Ice Company. Really did it. Albus, le mieux c'est que tu le postes plutôt sur le Discord que là sur le chat, parce que sur le chat, voilà, à moins que les gens regardent le stream, ils verront pas ton lien. Sur le Discord, t'auras plus de chances que les gens le voient. C'est tout? Ah oui? Albus, tu ne savais pas? Gwen est un mec en vrai. Elle utilise un modélisateur vocal de façon à te faire croire que c'est une femme. Mais en vrai, c'est un mec. Et ouais. J'ai froid dans le dos, hein. D'apprendre la vérité sur Gwen. Cette Gwen, quoi. Voyons voir, est-ce qu'il me manque des indices? Ah, ouais, il me manque des indices. Bon, allez. Ouais, un mec baraqué. Non, je dirais plutôt une femmelette Gwen, mais bon. C'est dommage, hein. Par contre, si tu te mets là, mon collègue, tu m'excuses, je vais mal voir. Hein. Merci. Dégage. Voilà. On fouille partout. Le papier bien ensanglanté. Looks like Sheldon is bringing his own fire team with him. Ouais. Juski, Beckett, Goldrick, Driscoll, these are good guys. Why did they get wrapped up in this thing? Not everyone has your unwavering restraint in the face of temptation, Cole. This isn't looking good. Ma caisse est abîmée. Ma caisse est abîmée. Elle tourne par défaut. All fingers point his way. Your buddies are in way over their heads. Oh, Being a Marine doesn't mean shit out here. Ah bah. Raison de plus pour que les mecs se poussent. Hein. C'est pas facile de conduire. C'est pas facile. Pensez à moi. Dégagez de là. Et hop, la voiture est pareille. Elle est comme neuve. Ah non. Elle coule toujours les impacts de balles. Mais les enculés, quoi. Ah, toi avec ton arme. Keep moving, I'll cover you. On the roof, Cole, now. Take cover, you lunatic. Stay down. Oh, il est pas mort. Find some cover. They're making a run for it after them. Can't hit him from this distance. Give me some goddamn cover.
damn thing's no good to me now. J'ai mon collègue qui se fait flinguer, mais... Il se fait putain de flinguer. Une voile ultime. Voilà. I'm gonna put out an APB on every one of the sons of bitches on Non, Gwen, c'est Slim. Un Slim. Nah, je sais pas. Hey, Courtney Sheldon is at Hollywood Station requesting an interview with Detective Cole Phelps. Well, I'll be damned. That's not correct protocol, 11K. I'll take that as a roger. Carl Evan King en route. Et hop, une voiture comme neuve. Ah non, putain. Mais merde, répare ma caisse, quoi. Aïe. Je vais pas réparer ma caisse. Réparez-moi ma putain de caisse, bordel. C'est pas facile de rouler avec. Réparez-moi cette putain de caisse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et là, hop, la caisse comme... Pour les animations, elle est comme neuve, mais sinon... I'm working a major case. I'm not close, Cap. It's gonna have to wait. Let Phelps do the interrogation. But, Cap... No buts. This is more important. This is no battle of wits between you and me. I never pick on an unarmed man. You think those Vice boys get any on the side? Sheldon, is this your attorney? No, Detective. This is Dr. Harlan Fontaine. He came down here to help me out. How do you do, sir? You stole the morphine from the Coolidge. You can't prove that. Let's see if I can try. And what is your relationship to Sheldon, sir? Tutor, mentor. Mr. Sheldon is a medical student of mine. He has a very bright future. Oh, that's nice to know. Too bad all of your war buddies won't get to see your graduation. I would have asked Beckett or Majewski or Driscoll about their involvement, but that's difficult, considering they're all dead. That leaves you, Sheldon. You can't blame their deaths on me, Phelps. You're training to be a doctor, Courtney. How do you justify all of these deaths? You're supposed to want to save people. Before you get on your high horse, I saved my fair share in Peleliu and Okinawa. My conscience is clear. How do you sleep at night? Ouh. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. Alors, Gwen, pour que tu comprennes un peu plus en détail ce que veut dire Albus. Parce que Albus qui te dit juste slime, c'est ça. Alors, que j'en trouve un qui soit à peu près bien fait. Ouais, on peut prendre celui-là. Alors tiens, Gwen. Hop, qu'est-ce que je peux te sortir d'autre Hein, Gwen? Mais je crois que tu auras compris l'idée. Rien qu'avec ces deux-là, tu devras avoir compris l'idée.
Donc un slime, c'est pas un truc forcément gluant, c'est surtout un truc visqueux. C'est un monstre visqueux qui ne craint pas les attaques physiques, sauf quelques rares scénarios d'Heroic Fantasy où ils ont un noyau à l'intérieur d'eux et il suffit de frapper le noyau. Sont surtout des monstres très faibles, mais qui peuvent bouffer tout et n'importe quoi. Ils peuvent bouffer un être humain si l'être humain ne fait pas gaffe. Voilà ce que c'est un slime. Mais ça reste un monstre très faible. C'est au niveau puissance, c'est un des plus faibles. You were on the ship, Sheldon. Yes, that's correct. So you had opportunity. But it doesn't mean that I was involved. So Eddie McGoldrick took his cut and bought the 111 Club. I don't know what Eddie has been up to. Have you finished, Detective? I'm just getting started. You have an answer for everything, Courtney. Let's hope Jack does, because now I'm going after him. Is there anyone you're not prepared to sacrifice? Jack is not in this. He's a good guy. You were Jack, Courtney. I don't care who goes to jail. I just want the morphine off the street. What are you offering, Cole? Don't be ridiculous, son. This man is gambling. What's your offer? Doctor, good to see you. I'm conducting an investigation. Upstairs in my office, now. This man is about to confess. As of now, you're suspended from duty, pending a fitness review. What are you talking about? You heard the man, Phelps. Upstairs and face the music like the hero you were. You certainly had us fooled, Detective. Phelps, you're one of my favorite sons. You've broken this old man's heart. Sir, what is going on here? You're suspended, Phelps. Hand over your badge and gun. Don't keep him waiting. What is going on here? Your wife's attorney has pictures of you and the German. Compromising pictures, lad. She's pressing charges. You'll be formally charged with adultery. A criminal cannot serve as an LAPD officer, as I'm sure you're aware. I don't understand. How could you do it, lad? Your wife, your children, consorting with the enemy and a dope fiend at that. You're lucky the war is over. You'd be taken out and shot. The department doesn't need this kind of publicity, Phelps. Hand over the gun, keep your head down until your board hearing. I forbid you to make any comments to the press. What the hell were you thinking? Et ça se finit comme ça? Marie, listen, Marie, I need to explain. Please leave. You're upsetting the girls. Let me see them, Marie. They're my daughters. Go to her, Cole. You have done enough damage here. Do you want me to call the police? For God's sake, Marie. Can't we at least talk? What is there to talk about? Do you love her? Do you? What were you thinking? What about our children? Can you imagine what this has been like for them? Go away, Cole. My father has hired an attorney and you will be hearing from him. I'd like to explain, Marie. I'd like to tell you what I've been going through. What you've been going through. I have had reporters camped out on the front lawn all morning. I can't stand it, Cole. Et voilà, on a tout perdu. Eh non, t'as plus ton arme, mec. Drama, c'est ça.
Hmm. Au tempura au mores. Alors. Indice trouvé 14 sur 15. Question correcte 6 sur 14. Police de Los Angeles. Affaire classée. Je suis exemplaire malgré tout. Hein. Je suis exemplaire. Hein. 511 $ de véhicules endommagés. 138 $ de dégâts matériels. Pour qu'un marine comme Félix balance ses copains, il faudrait être subtil et avoir des preuves en béton. Destitué. Brigade incendie criminel. Commissariat de Wilshire. Division 7. Et Road. Ah non, ça se termine pas comme ça. Le casier. Le retour en Allemagne. Okay, everyone, keep it down. Cole Phelps joins the arson squad today. How'd you like porking that German whore, Phelps? Phelps is up before a review board in December. Until then, he works the arson desk. End of story. Phelps. Yes, sir. I don't care what you did or didn't do, Phelps. I hear you're a good case man. But if you fuck up on my detail, I'll have you out of here before your feet touch the ground. Do we have an understanding? Yes, sir. Cap, we don't want a fucking rat like Phelps. Can it, Tilden? Phelps, I'm partnering you with Herschel Biggs. I don't do partners. You know that, Cap. You do now, Biggs. Social basket cases like you two should get along just fine. Biggs will show you the ropes, Phelps. This is arson. There are no ropes. It shouldn't take long, then. Start with these two. House fires. 326 South Kenmore Avenue. Steffen's family was out of town when it happened. Then go to 4414 Rosewood, family by the name of Sawyer. Fire brigade will be on location. Are they suspicious, Captain? That's for you to find out, detective. Now get out of here. Both of you. Alors, Albus, Get out! la question, est-ce que c'était scripté? Oui. Oui, c'était putain de scripté. Pourquoi? Parce que c'est un jeu Rockstar Games, ils vont pas faire plusieurs scénarios possibles, entre guillemets. Donc c'était complètement scripté le fait que je perde mon poste, que je sois destitué. Ensuite, la femme qu'il fréquentait, soit elle l'a trahi, soit elle l'a piégé. Donc pourquoi il va le revoir? Alors, la femme qui l'a vu, l'allemande, c'est pas elle qui l'a balancé. Si tu as suivi l'affaire, ceci, ça, en fait, la personne qui nous a balancé, c'était notre collègue, Roy. C'est lui qui nous a balancé. C'est lui, l'enfoiré, qui nous a jeté en pâture. Donc c'est ça qui s'est passé, c'est notre propre collègue nous a trahis. Du coup, comme un flic, surtout à cette époque-là, n'a pas le droit de tromper sa femme, encore plus, parce que là, je te rappelle le contexte quand même, la guerre venait de se terminer, c'est ça. Un flic, en plus, n'a pas le droit de tromper n'a pas le droit d'avoir des contacts avec les Allemands, c'est très mal vu. Un Américain qui a des contacts avec les Allemands, c'est très très mal vu. Donc, du coup, ils veulent éviter que les journalistes puissent entendre parler de l'affaire, et ils préfèrent le destituer et lui foutre le conseil de discipline sur la gueule. Et tout ça pourquoi? Pour détourner une affaire des mecs qui étaient plus haut placés, auprès de qui nous a balancé notre collègue.
small talk thing now? Talk baseball, exchange addresses? I don't think so. Feeling down, hotshot? Need a buddy? Ensuite, pourquoi est-ce que notre collègue a fait ça? Je n'en sais rien. Je suis comme vous, je ne sais pas pourquoi notre collègue nous a trahis. I seen you on your first day, hero. Walking into the station with your chest puffed out. Je ne sais pas du tout pourquoi notre collègue nous a trahis. En même temps, notre collègue avait l'air d'avoir beaucoup de contacts au niveau de tout ce qui était mafia, etc. Donc il voulait peut-être nous virer de l'affaire de façon à éviter qu'on fasse tomber ses potes. There isn't much left. There never is if the job's done properly. You think it was deliberate? Nah, that's real pain in her face. They would have moved out the things they care about if this was insurance. There's no mileage in this. Hello, Mike. Hey, Hirsch. Cap this one. Yeah, Mike Brannigan, Cole Phelps. It's okay, Brannigan. His name may be dog shit, but there's none on his hand. No offense, Phelps. None taken. Do you have anything? The fire started late last night. Steffen's family at Catalina Island. Won some kind of competition. Looks like the only thing they ever won in their lives. And they come home to this. I'd say they were pretty lucky, really. They don't have any insurance. Everything they own, including the house, is not a pile of rubble. Where are they sleeping? In the car. It's lucky the whole block didn't burn down. Word is they're bulldozing this whole neighborhood to build new homes for GIs. That's the man in the house. In the ruins. Terry lady is his wife. We'll take a look around. Come on, Phelps. He's the dirty cop from the newspapers. Isn't that the cop who caught the guy that was pretending to be dead? Recently serviced. Could be something to go on. J'aime bien nos collègues, à chaque fois ils attendent qu'on fasse tout le dref, etc. Je peux pas piquer le camion. Oh, je veux jouer avec le camion de pompier. Optimistic, Cole. Maybe this is going to help us. Oh, ça l'état. Au moins la chaussure elle a pas complètement cramé. Don't think this is any use to us. Remember the dead lady they found under the train? He solved the case. Booked some bar flies. Mr. Steffens? Cole Phelps and Herschel Biggs, LAPD. I know it's a difficult time, but could we have a word? Don Steffens. You were out of town. We won a prize. We had a wonderful time. Came home to this. Do you still have the tickets? Sure. It's a formality, but we'll need to speak to the issuing agent. Look, I'd appreciate it if we could get this over with. Deux indices. C'est à moi de comprendre. Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Steffens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund.
Can you tell me any more about the prize that you won, Mr. Steffens? Weekend at Catalina Island. My wife got this flyer in the mail from the Suburban Redevelopment Fund. Did you enter any kind of competition? My wife filled in a flyer. This lady just rung up and told us we won. It's the first time I ever won anything. The redevelopment fund. Did they offer to buy you out? They're building new houses. They showed their money and most of the neighborhood just packed up and walked away. But I never bargained with them. GI house? Oh merde. Yeah, something like that. That's all we need for the moment, Mr. Steffens. Je peux qu'il ait accepté de vendre sa baraque. What's with him? You've seen the papers. I guess he's thinking about his own family. I'd say he's searching for some kind of atonement right now. Ouais. En plus, notre collègue part dans notre dos. Et puis putain, on n'est pas sorti à faire nous. Did you see his lovely wife and children in the paper? What a rat. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need information on the Suburban Redevelopment Fund. Yes, Detective. Just checking. The fund is a semi-government agency established to speed up the building of GI homes. It has private investors as well as a government endowment. Huh. Do you have an address for them? There is one listed here, corner of Beverly and Mariposa. Thanks. Don't need this? Et bouge ton gros tas. Bouge ton gros tas. Voilà, c'est bien. Have there been any other house fires? This is arson. We get an average of 2 a night. Does that answer your question? C'est même pas une voiture de flic. Merde. Non, c'est pas une voiture de flic lui non plus. Merde. Left up ahead. On faut une caisse de flic. Voiture de flic, voiture de flic, voiture de flic. Là. Non, 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 non. Filez-moi votre caisse. This guy murdered his wife and dumped the body. Phelps, badge 1247. I need this car. Merci. Ah putain, enfin. Ah, j'attendais que ça, putain. Merci. Enfin une affaire où on va de nouveau pouvoir tirer sur les gens. Merde. J'en avais marre d'attendre. Alors... Et c'est parti. On va flinguer des petits cons de mafieux. Faire du bien, on aura le droit de tirer.
À moi le meurtre autorisé. Le LPD bitch. Il a beau avoir été destitué, on s'en fout. On peut toujours flinguer les petits cons. Ou leur faire un bon plaquage. Ah, par contre, j'espère que c'est pas 300 km, hein, faut pas déconner. Donc là, ça paraît un peu loin, quoi. T'imagines les flics passer avec la sirène d'alarme, pas la sirène d'alarme, la sirène des flics qui roulent à toute allure avec de la musique comme ça à fond. Ah mais ça serait énorme quoi. Comment est-ce que tu pourrais prendre ce qu'ils vont faire au sérieux quoi? T'imagines? Non mais les flics qui seraient comme ça. Ouais. Sans déconner. Imaginez les flics comme ça, quoi. Ah, mais ça me tuerait, ça. Ah, putain. Ça serait tellement énorme. Bonjour, je suis un inspecteur des incendies. Et j'ai parcouru toute la ville pour vous arrêter. Ou vous tuer. Ah, mais c'est surtout que t'imagines avec les flics qui ont comme ça la musique. Oh putain. De l'autre côté. L'affaire est dans le sac. Ah oui, c'est le LPD Beach. Ah ouais, non mais là... Ils ont la même caisse, à peu près la même caisse que celle que j'avais la dernière fois quand j'ai poursuivi des mecs. Allez, accélère. Flingue-les. Flingue-les. Oh les petits cons. Dégage-toi. Allez. Faut qu'on les rattrape. Hop là. C'est bien, mais là, je me doutais que t'allais tourner. Hop là. Je croyais que la musique était dans le jeu, personnellement. Non, non, non. Et voilà, on les a chopés. Il y en avait deux et on en met qu'un seul dans le véhicule. Quoi? Quoi?
Maintenant la musique à la cool pour les flics. Wouhou. La logique immonde du jeu, c'est le véhicule fait un son comme ça, puis boum, il rebondit. Ah putain, Rockstar Game quoi, merde, les mecs. Vous avez pas le droit de faire un truc pareil, non. Oh putain. Ces suspensions, oui, non mais c'est ça, c'est paye les suspensions et les putains de roues qu'il a notre véhicule. Dire, le véhicule, mais c'est même plus des pneus à ce niveau-là, quoi. Je rappelle, regardez, c'est quand même l'épaisseur des pneus, hein. Payer les suspensions de son véhicule. Ça n'a aucune logique, aucune putain de logique. Il y a zéro logique. Cool. Encore une affaire. C'est le mec qui préfère faire les missions, les quêtes annexes plutôt que les quêtes principales. En même temps, les missions annexes, c'est tellement bien. Tu poursuis les mecs, tu les flingues et tout, alors que les missions principales, c'est interrogatoire. Je cherche des preuves, je cherche des preuves, je cherche des preuves. Interrogatoire. Merci. Au revoir. Bouge. Bus stop shooting. Le bus tragique. Bus stop shooting, le bus tragique. Eh merde! J'aurais dû sortir, j'aurais dû plutôt prendre la souris là pour le flinguer le mec. Allez, on y retourne. The streets are all the same. Hey, Music City by the bay. Oh, here we go, San Francisco. I've been there before. I kick down the door at those golden gates. Hey, San Francisco. I've been there before. So near to the shore, but so far away. Here we go, San Francisco. Here we go, San Francisco. Voilà. Des mecs ont perdu la boule. Ah, ils jouaient à la pétanque. Désolé pour moi, les blagues. Ah, j'avoue que là, elle était pas terrible, la bus. Tu me déçois.
truc sur la musique. Ah. Hop. Hop. On va plutôt aller là-dessus. Alors, bah, vous la connaissez cette musique, hein. Je veux dire, le nombre de youtubeurs qui l'ont reprise. Ah, les musiques libres de droit. Aïe. Putain. J'ai ma sirène de flic là. Qu'est-ce que tu comprends pas, souris? Merde. Oh là là. Oh, les mecs qui conduisent comme ça m'énervent. Ça m'énerve. Ah. Aïe. Non, ça c'est pas libre de droit. Il doit bien avoir une playlist sur site. Voilà. Ça, on aura une playlist de musique libre de droit. Je me ferai pas emmerder par YouTube. Et on retourne flinguer des gens. Ouais, sans déconner, j'imagine tellement des flics se taper des barres avec leur sirène, le véhicule de flic. Et ce type de musique, en même temps qu'ils vont, tu sais, sur une affaire, en même temps qu'ils ont été tapés pour une fusillade. Voilà, j'aime pas quand je dois prendre cette route, ça veut dire que c'est super loin. Cette route, c'est une des plus longues de la map et ça veut dire que je vais devoir aller super loin, ça me fait chier d'avance. Pourquoi est-ce qu'on m'a pas donné ce genre de quête annexe lorsque j'étais dans ce côté-là de la ville? Pourquoi? Pourquoi est-ce que là il me les donne maintenant? Pourquoi est-ce qu'il me les donne maintenant que je suis à l'autre bout de la ville, quoi? Putain. Ça aussi c'est mal foutu, ça. Je veux dire, je devrais pas avoir à faire des quêtes annexes m'emmenant à l'autre bout de la ville. Parce que la ville elle est pas petite, hein, faut pas croire. Pour vous donner une idée, je suis là. Et je dois aller là. Et mes missions sont là. Vous voyez le genre? Vous voyez le genre de conneries là? Ça c'est mal foutu franchement.
C'est-à-dire obliger le joueur à faire un peu plus de la moitié de la ville pour aller faire une mission annexe. Bon, encore heureux, il m'en reste encore maximum 5 à faire et normalement après ça je devrais plus du tout en avoir. Parce que j'aurais rempli le nombre de quêtes annexes à faire. Et sérieusement, envoyer les joueurs à l'autre bout de la ville, non. Non, je vois pas logique. Surtout qu'il n'y a pas moyen de se téléporter, non. T'es obligé de conduire. Surtout le bon. C'est pour prolonger le jeu. Ouais, mais là ça le prolonge très mal parce que ça fait plus chier les joueurs qu'autre chose de pas avoir moyen de TP. Et tu te retrouves à te taper tout ça toute la route, quoi. C'est pas ce qui est le plus intéressant de passer ton temps à rouler dans GTA ou dans les jeux, en tout cas Rockstar, quoi. T'enlèves pas la musique pour les cinématiques? Ben là, vu que c'est des quêtes annexes, non, j'enlève pas la musique, Gwen, pour les quêtes annexes, parce que mon point de vue, ça ne sert à rien. C'est vraiment pas des quêtes utiles pour l'histoire, c'est juste pour rajouter du contenu. Donc non, comme je l'ai fait depuis le début, je garde des musiques autres que les musiques du jeu pour ce genre de passage, parce que j'en vois pas l'utilité d'enlever les musiques, de remettre la musique du jeu, c'est ça, juste pour ce genre de passage. Mec, c'est moi qui conduis. C'est moi qui conduis. Eh, tu me fais quoi là? C'est moi qui conduis. Je vais conduire, bah, vas-y, conduis. Mais il me fait quoi ce conduit là? Truck Simulator, ouais. J'ai plus envie de dire Taxi Simulator, quoi. Il te troll, ouais, non mais... Ce jeu est bugué à certains endroits, c'est moyen, quoi. Mais fais pas chier, toi, je m'en fous. J'ai encore une longue route à faire avant de pouvoir reprendre l'histoire. Sachant que j'aimerais finir cette mission pour mettre fin au stream. Pourquoi finir cette mission avant? Parce que comme ça sauvegardera au début de la mission suivante, ce qui est un plus pour moi, mais aussi pour vous. Mais aussi parce que, comme ça, dans l'histoire principale, il me restera plus tant de trucs que ça à faire. Parce que d'après ce que m'avait dit Iron Game, qui a déjà fait le jeu, et c'est lui qui m'avait conseillé de faire, qui m'avait proposé que je fasse ce jeu le mercredi soir. J'en suis à mon dernier grade, entre guillemets, de flic. Si on veut, de cette histoire, vous pouvez la diviser en chapitres qui... Les chapitres, si on veut, c'est les grades. Et ensuite, les sous-chapitres, c'est les différentes missions qu'on vous donne par rapport à votre grade. Donc là, j'en suis au dernier chapitre du jeu. Mais ça veut pas dire que je vais le finir en 5 minutes, non, non. Je ne sais pas combien il y a de sous-chapitres, il me l'a pas dit.
Donc je ne sais pas combien il y a de missions avec ce grade. À mon avis, je dirais qu'il y en a 4. Ouais, 3-4, vu que c'est c'est à peu près le nombre qu'on m'a donné à chaque fois pour... C'est le nombre de missions que j'ai fait pour chaque grade. Donc, si on continue dans cette logique, je devrais en avoir 3-4. Après ça, j'en suis pas sûr. Il n'y a pas moyen d'en être sûr dans ce jeu. Non. Ah putain, bordel de merde. Je suis revenu à la baraque enflammée, merde. Allez. Les mecs qui regardent pas dans leur rétroviseur, ils voient la voiture de flic arriver, ils en ont rien à foutre, ils se foutent devant elle. Là où je prépare la musique pour une prochaine mission next. Et on retourne sur le jeu. Et let's go. Aïe. Ah mais c'est sûr, Hyper ne connaît pas l'histoire du conquillion. Hi, Albert. We've caught this case. Hey, Biggs. You have a partner? What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of arson. Family of 4 found dead in their beds. Heater explosion. Another one? Looks that way. Insta-Heat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month go by. Take a look around the yard and see what you can find. Mal. You're gonna stick Donc it out? qu'un seul médecin I'm légiste. gonna try, Mal. Un seul médecin légiste. Family by the name of Sawyer. Quel que soit notre grade, c'est à chaque fois lui qu'on a affaire. Kids, all in bed from the looks of it. Oh, I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death? I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Lynch tells me this has something to do with a faulty water heater. Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete, Mal, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, Mal. Il est I'd sympa. say that's firm but fair. Il est sympa. How about the insurance companies write these incidents up as acts of God?
Là, on a l'heure qui est marquée quand même. L'heure du décès minuit, mais l'incendie s'est déclenché bien avant minuit. En tout cas, l'horloge était arrêtée bien avant minuit. Un ventilateur, d'accord. Ah aussi, ils avaient ce bouquin. Nothing significant. Bon. Est-ce qu'il reste des indices à trouver ici? Ouais. À mon avis, il faut déjà que je trouve le chauffe-eau. Le compteur du chauffe-eau n'était pas extérieur. Ils vont m'obliger à craquer mon dernier indice. Sérieusement, j'ai pas envie de le craquer moi, cet indice. Voilà. Bon, voilà, c'est parti. Hey, Biggs! Is this significant? Regulator valve. Good find. Detectives? This is the next door neighbor, Detective Phelps. Can you help? They were supposed to be going away. They won a trip somewhere. But little Henry got sick, so they had to cancel. What are the chances? Do you know who ran the competition? Gulliver's Travel, up on Santa Monica Boulevard. Thanks. You've been a big help. Phelps, the guy across the street. I've seen him before. He likes fire. Hurry, you can still catch him. Mais oui, on va le choper, mais oui. Petit. Stop! LAPD! We've got an ID on you, Firebug. Stop right there. See him? That's just reckless. Je te rattrape, petit, je te rattrape, et je te plaque. Voilà. What's your name? Comme dirait Luna Pyrrhus, homologué 15 de So France. you like fires? Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your pockets. You're a naughty boy, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. Cigarette in a matchbox gives you a 5 or 6 minute delay. You want more time, you use a mosquito coil. Don't you, Herbert? You like this fire, Herbert? Hell no. I heard it over the fire radio. Sounded sweet. When you finish following your leads, come and see me at the fire station. I have a theory about this. Will do, Lynch. Take this guy in. We might want him for questioning later. You got it, Detective. Why have you got such a hard-on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Fire doesn't leave much evidence. There's no percentage in this. I think it's more than one case. They're house fires, Cole.
Accidents, heater fires, gas explosions. There's got to be a reason. The reason is you want to be a star again. Forget it. Give it up. You'll feel better. There's something to this. I know it. What are you talking about? Arson is insurance. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. I'm gonna make this case. I'm gonna rub the department's nose in it. Help me or stay out of my way. You got it? Hein? Comment on lui parle? Tu m'aides ou tu vas te faire foutre? Oh putain. Et merde. Pourquoi il y avait ce lampadaire à côté de la route? Regardez là, est-ce qu'il y en a des lampadaires? Même pas. Mais au virage, il fallait qu'il y en ait un. Ah. Conduite Simulator, bienvenue. Bienvenue sur le jeu nommé L.A. Noire. Sympa comme devanture. Sympa. J'aime bien. Detectives Phelps and Biggs, LAPD. John Cunningham. Can I help you, gentlemen? We have reason to believe that the Sawyer family of 4414 Rosewood Avenue recently won a competition run by your company. Yes, I remember them. They called up to cancel at the last minute. One of the kids was sick. Very unfortunate. Do you mind if I take a look at that? Here they are. Steffens. The Sawyer family, Rosewood Avenue. Tell us about the Suburban Redevelopment Fund. There's not much to tell. They run a promotion. Our promotion's mailing list covers half of LA. So they are not a government agency? I don't believe so. Government organizations don't usually get involved in promotions. I'm told the tickets were a prize. Yes, they were. You do a lot of these prizes? Look, there are hundreds of these promotions running at any one time. If you're the lucky guy, you get your name pulled out of a hat. How does it really work? A company wants to promote a product. They send out flyers. Customer phones or writes in that they have the winning number. Simple. Thanks for your help. No problem. I just wish I could do something for that family. You could put round the hat. A few bucks would really help them now. I suppose so. Good. I'll put you down for 50. I could tell you were Samaritan the minute I walked in the door. Are you? Good man, Cunningham. You're all right. Yeah, I'm great. Poorer, but
Great. On te pique de $50. Merci, mec. Let me guess. You want to check out the suburban address? Great partners must think alike, Herschel. Allez. Et c'est reparti pour Conduite Simulator sur les rues de Los Angeles. Franchement, mettez de la musique, même si je conduis un véhicule de flic, même sans mettre la sirène derrière, mettez de la putain de musique pour ce genre de truc, surtout si c'est pour passer 300 ans dans un véhicule. Je veux dire, est-ce que vous aimez ça comme ça? Non, c'est chiant. Et là, vous aimez encore plus? Non. Putain, mais là, pour le coup, Rockstar, je suis désolé, mais... Ils ont merdé. Je veux dire, pour rappel, Rockstar, c'est quand même les mecs qui ont créé les GTA, c'est cela. Et... tu peux avoir de la musique dans presque tous les véhicules. La société se sert des concours pour éloigner les gens et faire enflammer les maisons, j'ai l'impression. C'est ça. C'est ça, le bus. Ils éloignent les gens, ils foutent le feu aux baraques. Les gens perdent leur baraque. Et les mecs peuvent récupérer, du coup, le terrain, tout ça pour rien du tout. Et ils construisent ce qu'ils veulent. Old Driver, c'est... si tu parles de jeu sur PS4, c'est un jeu de voiture de course, d'un côté. C'est normal que tu n'aies pas de radio, c'est ça, mais ils te mettent normalement toujours une petite musique. Alicia are investors in the suburban redevelopment, so what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Il me fait chier, lui. Le collet gros loup, quoi. Albus le détective. Le problème, c'est qu'il faut trouver des preuves. Faut prouver Albus, tout ça. Et c'est ce qu'on fait, on cherche des preuves et on fait des interrogatoires de façon à obtenir les aveux. So Elysian Fields builds the houses, while the Suburban Redevelopment Fund foots the bill. C'est ce que je voulais comme information ici, vu qu'il me propose plus de venir ici. J'ai arrêté les consoles avec la PS2, tu sais. Non, je savais pas. Après, voilà. Si tu parles d'un vieux jeu, ouais. Mais sur les jeux récents, ils vont pas nous sortir qu'ils ont pas la place de te mettre des musiques, ceci, cela. Je veux dire, tous les jeux récents maintenant, les CD ne te servent qu'à lancer le téléchargement. Il y a presque rien sur un CD d'installation. Tu passes tout par un téléchargement de façon à installer le jeu. D'ailleurs, même World of Warcraft, le CD ne te sert qu'à installer les bases, les bases du jeu, mais même rien que pour jouer au jeu sans les extensions, il faut quand même que tu passes par une phase de téléchargement.
came as soon as we could. Keep talking. Lynch. Someday you'll say something Biggs, intelligent. you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had a look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. This the heater from the Sawyer fire, Al? Yes, it is. Oui, je sais, j'ai Civilization 6 en DVD, mais en effet, maintenant, il n'y a plus d'excuses pour pas mettre de musique. C'est ça, Aude. Looks like it was recently serviced. Ils sont plus aucune excuse pour pas mettre de musique. I have a theory, and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove... Al, if you say it's so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve, and the balloon represents the gas expanding in the room. Now, the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Et merci pour ton host, Shikimi. Merci à toi. J'espère que t'as passé une bonne soirée. Bon. Non, c'est pas ça que je veux voir. Fous-moi la paix, le carnet, là. C'est ça que je veux. Et c'est au milieu. Good, your regulator's in position. Je sais pas ce que c'est un régulateur, tu m'excuses mec, mais... Me dire que le régulateur est en position, j'en ai rien à battre. C'est pas ça? Ok, j'avais pas compris que c'était un ballon. Come on, Phelps. You need to get the arrangement right before we can reproduce the results. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Attendez, j'avais pas compris qu'il devait être proche du serpentin. Try again, Boy Scout. Bonne nuit, Shikimi. Super, maintenant dodo. Bah, repose-toi bien. Et merci à toi d'être passé. Et oublie pas les règles de ce chat. Okay, I'll light your pilot and turn the gas on. You pull the lever on the left. So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. Bonne nuit, Shikimi. See you at the next show. I swear, this town is going straight to hell. Show? The next fire. We should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman Bang, character? bang.
Guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that we'd like for a lot of things, but we don't really have any credible evidence to pursue him with. Ouais. Un fan des explosions. Si c'était lui qui avait été payé à chaque fois pour faire exploser les baraques. En tout cas, il fout le feu. Donc le mec adore tout ce qui est bâtiment qui prend feu. C'est peut-être lui hein, qui a été payé pour exploser. Mais par contre, lorsqu'il y a du demandeur, clairement, c'est la société qui demandait à ce que les gens partent des baraques. En leur offrant un voyage, c'est ça. Ça, clairement, ouais. Il n'y a pas photo là-dessus. Left here. No need to turn at the next intersection. Insta-hit. LAPD detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Keep talking. Someday you'll say something intelligent. I'm gonna make him take me to the pictures tonight. Are we going to the Mocambo this Friday? You watched the Ham and Galahad fight. It's a mess that was. Anyway, that's the cop who caught the guy. Oh, Susie, you are so bad. New and improved model. They'll be selling these like hotcakes. That's that creep. Walked out with his wife. How bad is it? Come on, you can tell me. Detective Phelps and Biggs, arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, Salut, Chevalier but Marmotta. it means the gas never closes off properly. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. How many guys would know how to make that Merde. change? All you need is a screwdriver and a wrench. Anybody could pull it apart and put it back. Are these diaphragms prone to failure? They tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. So the guys' names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Fait par Reginald Varley. You employ Merde. accredited mechanics to do this. We call them installers. Technically, they're gas fitters. Installers, then? They know what they're doing, Detective, if that's what you're trying to imply. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. I'm gonna sock the hell There, out of you. around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. What's the rush? This is a long shot. We are not going to roust that whole list. I want to run it by R&I, cross-reference for arsonists.
See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Hey, buddy, you dropped something? What the hell? Operator, give me R&I. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, When detective? is America gonna understand? I need to J'ai know une if marmotte any of qui the following débarque et names qui have fracasse previous tout le monde. criminal history. C'est beau le chevalier marmotte. Okay, detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kelligrew Peter, Cutner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. La meuf au téléphone écrit super vite, hein. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. 4-year jail term. Thanks. Ryan Matthew, charged for contempt of court, attempted murder, plea bargain down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Thanks. You've been a big help, young lady. Your employment roster is quite the rogues gallery, Mr. Rasick. Desperate times indeed. Do you have an address for Clemens? He's working on an apartment building on Catalina and 3rd. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and 1st Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. How bad is it? Come on, you could tell me. Here. Happy now? Stick around, Mr. Rasick. Are we going to the Mocambo this Friday? Pas. Sympa comme lecture. Clemens is a fellow traveler. Moi, personnellement, je vais pas lire, je m'en fous. Tout ce qui est écrit. Ah, il a fini? C'est lui qui distribue les tracts. Il est sérieux? I doubt it. C'est lui qui vend les tracts, mon dieu quoi. Some light reading on the merciless capitalist machine. Putain. Vous aimez la lecture, hein? Ryan wants the world to be a better place, don't we all? Deux communistes et un mec qui se balade avec de l'anti-moustique.
Sachant qu'on a prouvé qu'il The fallait de company went through l'anti-moustique. thousands of these in the war. Still got eaten alive. Il en a utilisé. Barley has a problem with bugs. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasic? No, I didn't know that. It's the favored choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. 3 birds. Clemens, Ryan, Varley. Where to, Phelps? I'm gonna sock the hell out of you. Oh, it's a disgrace. Leaving your wife Allez. for a drug. On repart. Et là qu'on avait même pas besoin d'enquêter. Interrogatoire, on a direct trouvé le criminel. Le mec qui s'amuse avec les anti-moustiques. Encore un mec qui a 3 km, sérieux? Quoi que je dis 3, c'est 30. Bordel! Mettez les mecs plus proches! Merde! Ah putain, il est en plus dans l'autre rue. Sérieusement? Il me faire chier. Pas en rêve. J'ai eu à pied. Hop là. On cru que j'allais me faire chier à faire le tour avec la bagnole. Nope. Alors là, un bon gros nope. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. You know Reginald Barley? No? Can't say I do. Je donnerais bien la liste d'installateurs de gaz. You have a real viper's nest that insta-heat, don't you? Arsonists, murderers, communists. What's that got to do with me? You can't prove I'm behind all that. T'as demandé si tu le connaissais, donc... Look. Mais... I think cooperative. Mais merde, on lui demande si on le connaît, le mec il le connaît, c'est un de ses collègues. You were licensed and worked for Instaheat? I contract for them. So what? You did 4 years for burning down a house in West. Oh mais va te faire foutre, il a des vérités, il travaille pour eux, merde. I did my time for that. Oh putain, mais ça c'est sûrement une erreur de traduction de mes couilles quoi. No. Don't know the name. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. He works for Instaheat, Clemens. We get a job sheet and then we go out on the Sans road. quoi que tu répondes, There's t'as not much faux. crossover between fitters. Clemens, for someone with your record, I would expect a little more cooperation. Lui piquer son là, son truc de travail, non. Ça aurait été trop sympa. Et je vois que le chat est bombardé. Eh ben Gwen, tu t'endors?
Mamie Gwen? T'as besoin de dormir, Mamie Gwen? Oh, pauvre petite Gwen. Et ciao le collègue. Avec qu'à bouger le cul et être plus rapide. Non, pas du tout. Eh ben, faut dormir, Mamie Gwen. Oh, pauvre petit chou. Oh, la pauvre petite Gwen. Faut qu'elle dorme. Elle est fatiguée. C'est un chat ou une maison de retraite? Bonne question, le chevalier marmotte. Très très bonne question. Demande à Mamie Gwen. Elle devrait pouvoir te répondre. LAPD, Varley! Stop or I'll shoot! Ah, on a enfin notre criminel. Je vais quand même pas lui tirer dessus, quoi. Autant lui foutre un bon coup de un bon plaquage dans la gueule. Allez, cours, 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 Forest. Il court. J'ai envie de lui mettre une balle là, juste pour le ralentir un peu. Mais moi, le temps que je vis, ça me ralentira aussi, quoi. Ah ouais, tu fatigues, mec. Et hop là, allez, plaquage dans ta gueule. Oh, la petite droite gratuite. Et le bug quand on le relève. Oh, c'était beau, ça. Why did you run from us, Varley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Varley the Detroit police have an outstanding warrant on. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, you're a guest of the city. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. De quoi tu parles, le bus? Oh, ils auraient pu continuer la musique. Oh là. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, arson squad. Arson? You heard the man. Let's just put this stuff in the car and I'll be right with you. Hold it, Ryan. I said, son of a bitch. Ils auraient pu lui tirer dessus, hein. Ça, je dis rien. Those are GI's backyards he's crashing through. The damage is only cosmetic. He's a one-man wrecking ball. Move in. I'll take out the bear. Lay into his wheel well. Come on. He's going to kill those men. They'll get out of the way. Only if they hear him coming. Close in, Phelps. We need to take Ryan down before he hurts somebody. Don't go to sleep on me. Get in close. Tu lui tires dessus? Tu tires ou tu pointes? Get in close and steer him off the tar. Okay. One traffic stop coming up. He's got an arson-related assault charge and he's running. Running don't mean nothing. We gotta get this guy in a room before we can get an angle on him. This man has got to be stopped. Smash the son of a bitch's rear wheels. Jesus, what is he doing? Tramp! Oh, Jesus!
Bip Hands bip, behind your ouais. head. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. We have 3 suspects. As much as I'd like it to be Chapman, I think it's one of the other 2 guys. Let's get to the station and close this case. Le truc, c'est qu'on va pas... On va arrêter le mec qui a foutu le feu, mais on va pas arrêter l'organisation qui est derrière, et ça, c'est complètement con. À moins qu'ils dévoilent la vérité, quand on va les interroger, mais... Ils vont se faire foutre avec cette enquête. Là, cette mission annexe, ils vont se faire foutre. À moins qu'elle soit vraiment sur le chemin. C'est-à-dire, il est 1h du mat. J'ai envie de finir cette mission principale, donc ils vont se faire mettre. J'en ai rien à carrer. Surtout quand mon PC me fait un back Windows. Ou plutôt, quand le jeu plante. Échec de l'allocation de mémoire. Oui, redémarrer le jeu. Information. Hello. Cleaned. Some byte from pool. Texture. Bug de texture. Ouais, bah du coup, ça va clôturer ce petit stream sur LA Noire. Un jeu qui est encore buggé. Bref, dans tous les cas, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi ce petit let's play sur LA Noire. J'espère qu'il vous aura plu. Le jeu a fait un échec critique, c'est ça. Dans tous les cas, on se retrouve demain, si tout va bien, à 18 h de façon à poursuivre l'aventure sur Final Fantasy X. Par contre, il n'y aura pas de stream de vendredi à sûrement lundi inclus. Pourquoi? Parce que je serai en déplacement. Et donc, je ne serai pas chez moi pour stream. Dans tous les cas, je vous remercie encore une fois à tous et à toutes d'avoir suivi ce petit stream. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis donc à demain ou à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Homicide men are the right hand of God. The people demand swift and merciless justice. Do you think you might be ready for that? Phelps, Earl, a shooting at the 111 Club. Half a dozen shooters, sir. Real professionals. I'm only gonna warn you once, gentlemen. Stay out of this. I'm a middleman. I distribute for the LAPD. Destruction of public property, harassment. Jesus Christ! You just don't get it, do you? I think I want him dead. I know a good place. Pick up a shovel and a pick on the way.